این گپ درست من این کارو میکنم چبا که من بهت نغز میبینم این خوردم من بهت بسیار خوندگی اكون بعد از اینجا رفتن کتابای و بسیار میخونم مثال западные писатели так далее که من ادبیات خوندم من بهت خوندگی نگاه کنید یکی از همین پیشنهاد شما کردید من به خیلی معقول شد نیکی منم یک پیشنهاد خوب دارم همین حافظای مویم بیتای با مضمون خوندن سر کنند وای آخر یا گپم خطا من اومدم تو نبودی تو کجا رفتی موی سر چی شد این طرف کوچه و طرف کوچه این چی این چی вообще نه کلتورا به میدارد نه یگون مضمون به میدارد نه یک вдохновение به میدارد نه خود فقط همیشه رقص و بازی باشد من نگاه کنید چی با احمد ظاهر حاضر ما گوش میکنیم معنی واه معنی بلند پلوس هنری بلند بله در هم جمع شد مغزش و شما گوش کردن میگیرد هزار یا گپم خطا من چی با ما گوش میکنیم بعضی مثال حافظای من نگاه کنیم حافظای ظفر ناظمه ادینه هاشمه من همین گوش میکنم جورابک مرادوف باور کنید نه مرادبک نصرالدین افضلشاه شادی من حاضر مامون گوش میکنم این مضمون ندارد که اینا حافظای کودکی منن مضمون اون داره که شعری که وا میخونم من تربیت میکند یک خستگی میبرد یا دلت به یک میدونید چه همین آدم هزار نگویم که ما انسان هستیم انسان خوشبختی دارد انسان اموسیا دارد غمگینی دارد یک تی همون صورت میمونید بعضا درونتون چنان تربیت میگیرد که من بعضی زیخ شوم جورابک مراد میکنم دست بر سوراخ بری از زهر مار اندیشه کن میکوام میمونم یک تی همون میمونید تماما ماینی سرتون دیگه میشد آرام میگیرید نگاه کنید و یک مضمونش هست که شما تربیت میکند که دوست را دوست بود از یار را بود از یار اندیشه کن یک سخنایی دارد و که باور کنید برای همون من میخواستم که تمام کلتورمو بقوه شد تمام کلتور شعری که مثال خرسنده تویانی هست و برای توی برای رقص برای چی و پیدات و میشه نیکی برای کلتور ما باید این چیزا در نسبت ادبیات ما جبر شده است خودی ما مثلا حافظ جای عشقش میخونیم اینا ببین حافظ میگه که وقت را غنیمت دان اونقدر که بتوانی حاصل از حیات جان یک دم است گردانی و این از همه شعر پروگرسیوی است وقت را غنیمت دان هر قدر که بتوانی فقط اما عشق نیست حافظ با اینا یا که سعدی عمر خیام میگن شعرش فقط وقتی همین چی میگن و برداشتن اینا چی میگن خدا برداشتن عمر خیام عقیدهش این نبود تماما دیگه چی ما از خیام همین میگیریم تمام اما حکمتی که خلاصه آمدم که یک تا کتابم من نوشتگی هستم اگر شما دیدگی باشید اما کتابای من مطالعه کرده باشید یک کتاب من نوشتم که فهمش آدم از همون فهمشش قبولاتش وابستگی دارد مثال یک تا پریچی من نوشتم یک کتابم که یک تا منیستر بودگی یک تا خرم راهبه بوده روی راهبه یک تا خرم بودگی خرم ما جایی که می زیارتگاه خرم یک جای زیارتگاه خرم همون خرم با دو تا وای مهنت میکن دو تا دودران خدمت خلق میکردن می آدم می اومده زیارت کرده میرفته اومده زیارت کرده میرفته دو تا می آدم وای همین روی راه بودگی پلومنیکو میرفتگی پلومنیچیство بعد همین روی راه بخرم اینو میبیاره زیارت میکنن میرد همین دو تا دودر کلانش بهت خردمند بهت با عقل بهت صاحب علم دودر خوردش کم تر کوتاه عقلتر میشد که بعضی آدم سالس جهلتر سراسیمتر این خیلی تیزتر خاراکترش بعضی نمی همه قطع جنگ میکند بعضن همین سبب که جنگره بود یک چشمش زده کور کرده بودن بعد با همان اکای کلانی میگفت که یکی بگاه میشد بگاه دیر میشد خیلی دیر میشد یکی همین تاریکی با یک تا مسافر میدارد و اکای کلانش حس میکند که این خردمنده همین چهره آدم بینید شما حس میکنید آدم چه خیلی است درست چهره آدم چشم آدم رفتار آدم قد و بست آدم سخن آدم این یک درونی آدم نشون میده هم تو نگاه میکند حس میکنه این خردمنده نه که به حد مانده شده بود و میگوید که شما با این خانه گذرید گذشته مهمان قبول میکند و مسافرای بعد دادرش میگوید که
تو خدمت همین مسافر کن، نه که التماس با دلرنجانی نکنی، با سخنی بد نگویی. وای معلوم است که وای آدم انسان خدا ترس خدا به نزدیکه، با دلرنجانی نکنی. برای همین میگه تو زبانت که تو به حد بد است، تو با اشاره قتی گپ زن بس، با اشاره قت. بعد میبیادو وای به میگه که خردمند باکی. همین دادر من میگه کمتر وای است، ممکن که خدمت شما میکند. اکن همین خرم همین جایی که اینا بودن، شما میتونستید که نچیوت کنید موجب شب مونه تا سحر. اگر که شما بحث علمی با برد کنید، اگر بحث علمی шумо бойтед, шумо ҳақ надоред да инҷа истодан ба. То есть было правило там, вы могли останавливаться там, если вы могли бы умственно быть в диалоге, соответствовать уровень. Агар ки шумо дар диалог соответственно намекардед, шумо начлек ба ҳақ надоштед. Соне баъд медораду, додараш медораду. Вақти додараш медорад, این مسافر دستش هم میخیل میکنه، دادر وای من این خیل میکنه. مسافر فکر میکند من این خیل میکند. دادر وای سراز میگن. مسافر چهرش دیگه میشود، میخیزه گیره میکنند میبرد میرود. گیره کرده میبرد میرود. همین وقتی در برآمدنش در پیشش وای میبیاید، اکوی کلانش میبیند که وای برآمده رفته است. پیشتر چه خیل بود و ما این خیل داشتیم، چراغ خانه چراغ میموندیم. وای میبیند که سایه آدم گذشت، میخیزد دویده میرد که مسافر برفته استوده است، آپای دیدش ریخته استوده. میگوید مرد خردمند شما چی با گیره دارید؟ میگوید دادر تو آمد، من گفتم که خداوند یک است. دادر تو که خداوند هست، نه که هوای هست خداوند هست خداموزه. اگر که خداوند ناموزه تو یگان وقت نمیفهمی ویا. من خلاصه کردم که شخصایی هست در دنیا که خدا نمیشناسد از سببی که نمیآموزد. بعد گفتم که بله هست خدا، هست شاگرد، هست خداموزه. این سه تا یک تا بودنش در کار. تو اگر که تو خواهی که با مقصد رسی، تو باید که خودت هم شناسی. تو شاگرد بودن با تیار بودن در کار. بعد دادر تو که همه این یک جو شده قوت میشد، توانایی میشد، همه یک چی مگوش استوا میشد. برای همون تو اگر که همین فهمیدی، تو هم مگوشت، تو هم آدم توانا شده میتونی. برکت کارت است. تو دیگه کنید خداوند توانا دستگیری میکنه. من دیگه ندونستم چی جواب تیم. من ندونستم چی جواب تیم. در حقیقت خرم شما با علمای بقوتن همین گفتم من حق ندارم در اینجا استودن. خیلی مسافر گسل میکند، وای اکوی کلانی حیران، این دادر من اینقدر باعقل شد. و میبیاد میگود تو چی گفتی که وای آدم رفت؟ میگود همه خانه با درام، وای من با ازدواج کرده استوده. میگود چی باید گفت اگر؟ میگود من خانه با درام، من با نگاه کرده گفت که تو یک چشم داری. من گفتم نوش تو دو چشم داری. و میگود با نگاه کن ازدواج کرده گفت که زاتو هر دوی ما سه چشم داره. وقتی که من کلک نشون دادم خیست و گریخت، گیره بدر اومد. نظرم گفته این دو تفسیر. من گفتنی که دو تفسیر نگاه کنید، بله گفتنی که نگاه کنید تفسیر، بله این گفتنی که همه ادبیات ما بقوت است، نه که همه آدما همون چیز میفهمیدگیش گرفته گفته استوده، نه که همه قدر بزرگیاش هست وایش نمیگود، وایش پیش بری هم نمیکند، چه که یا فهمیشش به نمیرد یا بمانند همون دو تا همین خرم بودگی چیزها. میخوام که یک چند تا سوال وای بتیم اودیتور بتیم. من نمیدونم چی با وقت تیز میبره این برنامه چشمه امید با شما مونده نشدید همه. خب شما در دلتون خرسنده حس کردنید یا نه؟ من به حد معقول رفتن است برنامه. چون مقصد این برنامه از غلامی ذهنی برآوردن خلق ما.
аз ғуломии молиявӣ баровардани халқи мо. Одаме ки худаш ба боварӣ надорад, дилшикаста аст, вай ғулом аст. ғуломи ин зиндагӣ аст. мо мехоҳем ки шумо соҳиби зиндагии худ шавед. халқи мо бояд амина фаҳмад ки соҳиби шахсияти худ будан, соҳиби зиндагии худ будан ин дар дасти шумо ҳаст, дар дасти ягон каси дигар нест. ин беҳад зарур. бояд ки ҳар як одам фаҳмад ки вай худаш тақдири заминии худаш ба восита шудан метавонад. сабабгори дигаргунии сифати зиндагии имрӯзаи худаш шудан метавонад. ин фикр хато аст ки агар ки мо шинем фақат гӯем ки худо надод намешавад. ин фикри тамоман хато аст. мо бояд ин фикра пайравӣ накунем. мо бояд ҳамон фикра пайравӣ кунем ки ҷамъияти мо бузургӣ месозад. мо ба як умеди нек метиҳад, як хурсанд мо мекунад, хушбахт мо мекунад. дур шавед ҳамон одаме ки шумо дилшикаста мекунад. медонед кадом одам хатарноктарин одам аст дар ҳаёти шумо? ҳамон одаме ки боварии шумо худатон ба кам мекунад. ҳамон одам дур шавед. вай зарараш серавно мераса шумо ба. вай орзуи шумо медузад, умеди шумо мешиканад, решакам мекунад, хушбахтии шумо гум мекунад, бой метиҳед. касе ки шумо ба шубҳа саратон ба ҷо мекунад, дилатон ба гумон ҷо мекунад, нисбати фарзандатон, нисбати оилатон, нисбати бародаратон гумон ҷо мекунад, дур шавед ин одамо. кадом одамое ки танқид мекунад шумоя, танқид мекунад ин миллата, танқид мекунад ин давлата, танқид мекунад додару хоҳари шумо, дур шавед ин одамо. чӣ ба вай одамо шумо ба ягон вақт фоида намебиёрад. фоида намебиёрад. ин беҳад зарур. خب میخوام که یک چند سوال جواب شما میتونید که سوال تید مبارز باشه، شما میتونید که سوال تید اکوی عبدالله با میتونید که سوال تید موبا میکروفون ها دو تا میخوام که یک ساعت یک و نیم ساعت دیگه فقط سوال جواب باشد. خب ما حرکت میکنیم که کوتاه جواب تیم که بسیارتر وای شود، دیالوگ بسیار باشد. خب ما چون من مثلا خودم با علم و معارف مشغولم، بچه‌های ما به هر حال در خانه یک مکتب از خودش. اینا بینید که در همین اویله ما، اینا برای مثال میگم، هر سه بچه ما در آزمون فروغ تصوبی دانایی جای اول گرفت. شاه جایزه جای یکم، جای دوم، اینا همین جای گرفت. یعنی تصور کنید که از یک اویله ما 3 فرزند داشتیم، هر سهش جای اول گرفت. اگر 10 تا همه داشتم 10 جای اول همه گرفت. چون که خانه ما این یک خانه فرنگی است. بله، در اویله همین چی هست. چون که اینا 1 2 3 گرفتن، دیگه کسی موند از 4 اصوره گرفت. اکنون بینید، ولی همه خلق خیلی نیست. من همین کتابی زولوگیا هست، استاد همین میخواند. همین کتاب زولوگیا نصفش فقط میخواند ماهی چند خیل میشه در کدوم بر، نصفش بعد اقیانوس و بحر و دریا، بعد نصفش همون ساختار جنگل‌های سیبیر، بعد تو آخرش ده یگان چیزی در کاری. به من میگم که گوش کن، این کتاب در دوره سویتی برای روسیه که نصفش جنگل است، پوری دریا است، پوری ماهی است، نوشته شده است. کتاب تاجیکستان حداقل 1 2 موضوع درباره کوه، درباره گوسفند، درباره گاو، زئولوژی شما باید به همین شرایط زندگی موافقت کند. او کتاب روسیه دوره سویتی را حاضر میخونیم، تمام سال ماهی درون و ساختار ماهی را میخوانند، اما ماهی ما نداریم قریب. بنابراین حاضر ما رفرم ما با مضمون کتاب درسی نگذشته است، با همین ساختار گذشته. این یک. درباره حج اینجا جایی هست که من باید کنکریت نقطه گذاریم. این گپ شما اینفرماسیتون درست است، یکی از نظر تعلیمات دین با من چرا خیلی با باوری میگم، چون که من دیپلم دانشگاهی دینشناسی دارم. من باید امیره گویم، هم خیلی همچون پتریبیتی نیم، همچون یک دینشناس. مسئله حج از روی ترادیسیون مالزیا یا امریکا معلوم نمیشد. مسئله حج آنچه که خود دین در تعلیماتش گفته است که اسلام 5 ستون دارد. столб, 5 столпов ислама. یکم ایمان یعنی شهادت، دوم نماز، سوم روزه. همین 3 تاش برای امه. روزه مگه سلامتی وای کنه. همین 3 تا روز اونا هم شرط ها داره. مثلا روزه با برای سالم ها. بله. ولی
این دو تای دیگه چهارم حج، پنجم زکات. حج و زکات خصوصیت عمومی ندارد. شوگی پیش از زنگیری حتما حج را نگفته است. در یگان جای اسلام نگفته است که زن شرط حج شرط زنگیری. گفته است که حج تنها برای آدمی که تمام مسائلش تامین میکند، دیگر احتیاج مالیوی ندارد. مثلا فرزندش دانشگاهش پولش داده است، همه کارو پدر و مادرش تامین کرده است، در اطرافش در اولادش بیچاره دیگر نیست، بعد برای او اجازت میشه حج کردن. همونجا فرض میشه در گردنش. وگرنه حج برای مسلمان فرض نیست در حالتی که این موقع دین معلومه. اگر ممکن مثلا ازبکستان دا ما دیدیم که حاجی میبیاید، از همین 1 کیلومتر یا چند صد متر پایانداز قالین کودکای در زیر پاش پرتاب شده. مثلا این ترادیسیه همونجا ما نمیتونیم که وقت هم تک و نستوش دازنو بید. برای همین اگر در مالزیا پیش ازدواج حج میرد یا در امریکا میرد، ممکن این ترادیسیه همونجا باشد، لیکن تعلیمات دین معیار است برای ما. تعلیمات دین دقیقاً گفته است که حج، ولی ما عربیش اگر بگیم وقتی چی، مثلا حج گفته است که فقط در حالتی که پولی راهیله میگه، یعنی که پولی رحلت تا زاد یعنی توشه خوراک، یعنی پولی گستینسه، پولی قربانی، پولی خرج، پولی تبابت، پولی راه از حساب پولی حلال خودت بروردی، حج واجب میشه، فرض میشه. اگر نبروردی حج حتی ممکن نیست. همه وقتی حاجیای عزیز میرن، این توریسم است. توریسم است، این حج فرضی نیست. خب رحمت کلان، میخوام که یک کلمه هم بخوام خوش کنم گفتگیتون با همونایی که مثال اوجه تامین کردن میتون، همونایی که اوجه در حقیقت در سر ویو فرض شد همونو گفتگی معلمه کند برد میکند. همونه که اوجه امکانی دارد برد میکند. چبا که در حقیقت ما همه مسلمان باید که ما قبول داشته باشیم، این به حد تربیت خوب میکند آدم، از راه بد میگرداند، از راه قدر و قیمت پدر و مادر بمیرسی، خدمت وطن بمیرسی، به حد یاردم میکنه. همونه که گفت شما اوجه همون او رو گذشت همانه. خب 5-6 تا سوال اومده که تست جواب تایم مایلش با یک تک تا تست. ما یک گروه برادران میخواهیم دادرمان را از قشلاق به شهر آورده در لیتسه یا گیمنازیای خصوصی دهیم، اما روزگی کودک نیست. ما تصمیم گرفته این کودک را با لایحه شما آوردیم. توصیه شما در این بابت چی توصیه میدید؟ اگه کودک وای نمیدوند که چی وای با لازم است یا نه، من همین پدر همین کس اگه کامپیوتر نمی خریدن اینا میپرسیدن، این میدونست که کودک وای با کامپیوتر لازم است یا نه؟ شما اینا گوش نکنید. وای روزه هست، روزه نیست آوردن گرید، یک ماه اول نمیفورد بعد میفورد. کی با شهر نفوریده است؟ نه که وای کودک دیا از قشلاق شهر، قشلاق بهتر و همون یا رفیقش و جورهاش هست. وای با اول با روحانان پسیخولوژی چیزی قینای روحانان اینجا به شهر وای میترسد، اینو بچهای شهر پیشرفته، بچهای شهر سال اکتیو نی، وای اول با نظرش با قیم میتابد. شما آورده مونه خوند، تاکش آورده خوانندن گیرید. آیا چه که دادران تستر پیش میرد، محیطش دیگه میشد، فهمشش دیگه میشد. این به ضرور. وقتی که من فرزندم بردم مالزیا، همین وای انگلیسی نقض نمیدونستند، خواندن وای استرالیسک مکتب میخواندن. انا بیام اگه همین خیلی همین دخترچم زیقای یک ماه دکبر بیام وای اوج روحان دلشکسته شده. وای اینجا با برو لیدر بود، اونجا رفته مکتب روسی خوانده، اونجا رفت اینجا با لیدر بود، اونجا برود اگه تماما یک روح افتادی دلشکستی چیم چه خیلی که بیام چی با تو این خیلی فرق پرسم اگه چی با که اینجا با اتلیچنیک آوسون رود اگه وای میگود من رنگ کرو گنگ شدگی نمیفهمم چی میگن. با من تقدیر خودم نقل کردم، گفتم فرزندم اگر که تو حاضر همین قبول نداری، اگر که حاضر همین از طرف نمیگرزونی، این زندگی به تمام عمر توی مشکل میبیارد. من مثال آوردم چه خیلی من رفتم مسکو خواندن، زبان نمیدونستم، مجبور شسته خودم مجبور کرده گوش میکردم. نه که همین چی سبب شد که تقدیر من دیگه شد، حیات من دیگه.
аста аста ҳамин психологический барьера аз сари вай ман дур кардам ки ҳамин ҷиба муаллимо ҳастанд, ҳамин ҷиба фан аст, любой фанна омӯхта мешавад. Фақат чӣ 1 соат 2 соат ту зиёдтар вақт ҷудо кун, ним соли аввал ба ё баъд аз 1 сол пас ту ҳам ҳамоно барем мешӣ. Нимсолаи дуюм аз мактаб ман ба навистан раҳматнома барои падару модар ки ҳамин математика ба мактаб ба вес мактаб ба сета бача сета талаба ҷои якум якташ духтарчи ман а ҳамун ҷо навистам ба директори мактаб роя ки вы должны гордиться что у вас такой ребёнок. Барои ҳама қадар ин беҳад зарур. Вай додари шумо аввал метарсад шаҳр ба омадан, шумо оварда мондан гиред, тез ёд мегирад. Ассалому алайкум устоди азиз, ман мехоҳам як дукони сартарошхона кушоям. Дар аввал роҳҳои кушоданашро онро мефаҳмондед. Рафта ҳамон дукон ба ақаллан 6 моҳ кор кунед. Кушодани дукон ақаллан рафта агар ки шумо сартарош набошед администратор шуда кор кунед. Шумо рафти кори ҳава донистанатон дар кор. Кушодан осон ва я пеш ба бурдан қиин. Фаҳмидед? Ман ҳозир ман дастам ҳамин хел бардоштам метавонам ки мебардорам. Не ки 2 соат 3 соат даста ҳам ту доштан қиин коха. Бизнеса кушодан ҳамин хел осон кушодан. Не ки аввай даромад гирифтан ва я пеш ба бурдан соло мегузарад ва успеҳ кардан дар кор. Барои ҳамон шумо ақаллан 6 моҳ 7 моҳ 1 сол рафта кор кунед, баъд кушоед ва беҳтару хубтар. Чиба ки кушоеду пули ҳами камутун пуле ки ҷамъ кардага нест шад чи дар кор. Шумо аввал таҷриба ба кор кунед, ҳамон бизнеса пеш бурдана ёд гиред, команда сохтана ёд гиред, ҳамон парикмахерое ки мебиёред, сартарошое ки мебиёред ва ё таи дасти шумо ба кор кардан тод монда наравад. Оё инсон ба хондан ва омӯхтан метавонад шахсе сарватманд ва муваффақ шавад? Бале. Ҳамин ман меҳнати тренингу меҳнати китоб ҳастам. ҳамин натиҷаҳое ки ман дар дастам ҳаст, на падарам ёрдам кардааст, на тағом ёрдам кардааст, на амакам, на ягон кас. Вақте ки китобе ва менавистам роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон, нигоҳ кунед, маркетинг урзондам, ҳамин чойхонаи нафт шуда истода буд, нафт тамом шудасу кор ба даромад аст. Ман кохи Наврӯз ҳамон ҷо ба обед ба рафтаму ҳамин мардума бисёр мардума омадам гуфтам ки номи ҳамин китоб роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон. Фикри шумо қати то кадом дараҷа ҳамин реални ҳай. Ман хостам номи китоб аниқ кунам. Чӣ номонам? 90% ҳаваи мана гуфтанд ки ақлӣ не. Гуфтам чӣ ба? Гуфт ки Тоҷикистон ба сарватманд шудан амакат набошад, тағод набошад намешад. Ҳамине ки ҳамоно гуфтанд, гуфтам стоп. Значит точку попал. Чиба? Чиба ки 20% ин мардум ақалла ҳамон китоба мехарад, мехонад ки доказат кунад ки это неправда. Кадом вақт ба шумо маркетинг ба бурд мекунед? Ё ки аз 40-50% ё 60% тарафдор бошад, ё ки 60% 70% совсем не может быть, нет, ва доказат кунад шумо ба. Стоп. Самое главное, вы задели его эмоция. Значит, вай кор брафт, кор брафт. Хотиратон боша ҳар боре ки ман мегуфтам ки Тоҷикистон миллионер шудан мешавад, кор кунед, сарватманд мешавад, як қисми мардумо вау мешавад, гуфта ҳаракат карда, хондан сар кард, як қисми одамо мана пурра критика сар кард. Чуба? Значит, задели его, это круто, это нормально. Значит, он вай мехоҳаду не ки наёриста истодааст, ҳамо қолаби шикастан дар кор. Значит, вай мехоҳад, вай орзу дорад, вай талош дорад, не ки тарсида истодааст, ягон чи вай дошта истодааст. Мо мегӯем ё ки неуверенность в себе, ё ки недоверие будущему, бовари оянда ба нест, як чи вай дошта истодааст. Вазифаи ман ҳавай шикастан. Вазифаи ман ин не ки шумо мана таъриф кунед, вазифаи ман натиҷа, результат бошад. Вай мана пускай ненавидед меня, зато крутой результат. Барои ман ин заруртар. Ҳамин хел кардам якчанда миллионерро тарбия кардан тоистам коха. Чӣ тавр самти бизнесро интихоб кунам ки дар оянда муваффақ шавам? Ҳамон самти интихоб кунед ки ҳамон соҳа ба ҳар боре ки шумо фикр мекунед даронатон алов дошта бошад. Ҳамон соҳа шумо ба медонед чи меҳр дошта бошад. Ҳамон соҳа шумо тайёр бошед ки баъзан ҳамин давлени конкурентҳо, давлени мисол инфляция, давление ки шумо саратон ба мебиёд, камбудиҳои бизнес, ҳавая видержит кардан тоед. Чиба? Чиба ки ягон кор осон намешад да? Ҳозир шумо бизнеса сар кардед, албатта камбудиҳош аст. Шумо сразу дилшикаста нашеду, дилхаста нашед. Барои ҳамон роҳ интихоб кунед ки ҳаваи ҳаёти шумо ба як мазмун тиҳад.
چرا من образование کار کردم؟ چرا که مضمون میتیاد حیاتی من؟ من این چشمه امید چرا من این کارا میکنم؟ این چیزو یک خوشبخت میکنن من. وقتی که من میبینم که شما بهره میگیره، یک کس رزولتات میگیرد، بعد یک کس میگه که ما استاد ما همین چی من با یاردم کرد برکه بده. همین روز پیش و جوانو با برآمد کرده برام یک بچه قبطم با اومد تا ماشین رفت قبطم گفت که استاد من کتاب دلگیتر نگلزه خوندم قرض برآمدم، همین کتاب من به حد تاثیر سخت کرد، فکرانم دیگه کرد. من همه خشم و منندار که پروست خواستم مننداری کنم. هم در آواز همون بچه در گوشم حس کردم که سخن دلش برآمدن است و قریب که چشماش با آب پیدا شد. من میدونم که آدم قرض بکفتی چه حال دارد، چقدر خار میشد، چقدر محتاجی میکشد، چقدر عذاب میکشد. وقتی که شما قرضدار شدید همه نسبت شما فکری بد دارد، همه شما دولینی میکند، خیشم باشد یا رفیقتون از شما دور میگریزد که قرض نپرسد. باور کنید نه، شما خودتون یک طاقه، یک آدم بروشن حساب میکنید، یک بروسن از جمعیت دور حس میکنید. خودتون با همین خیل اوورنس گم میشد که برای ما در آواز همون بچه همین خیل همین مهر حس کردم که باور کنید این همین چیزو مضمون حیات های. وقتی که یک کس به خدمت میکنید و برکه یاب میگوید زندگیش دیگه میشه. امروز یک شاگردم اومده گفتن که همین 10 روزه که حج بودم هر روز درباره شما دعا کردم. گفتم چی؟ گفتن که باور کنید نه، گفتن که شما یک کاری کرده استاد که این تقدیر میلیون آدم دیگه کردن. ما هر روز حجم دعا میکنم خداوند همین استاد من سلامتی استاد من دستگیری کن. من باور کنید وقتی که شما یک کس از صدق دل دعا میکند و چی میگن همین قزاقای قرغیزها یک گپ دارن. قزاقای قرغیز من گفتن نمیتونم و میگن که باران علف میسبزد، از دعای مردم انسان میسبزد. همه خیلی نه از دعای مردم انسان این گپ ببینید، بزرگی گپ ببینید، از دعای خلق انسان میسبزد. برای ما خدا میشود که نیکوکار باشید بهتر کو. آیا من میتوانم در چند направление بیزنس کنم؟ اول بنی کجونم یک تشقب در چند направление کردی تو اونیورسال میشی پیش نمیری. خطای من همین بود. برای همون من حاضرم میلیاردر نه. اگر که من یک بیزنس ما قپیده میکردم من давно میلیاردر بودم. از سببی که هر خیل بیزنس ها کردیم این هر خیل بیزنس ها من وقت من گرفت، پولم نوچیز کرد، به حد انرژیت میبرود، اسپند نمیکنی. بازار با کنکورنس به حد بسیاری. یک بیزنس قبل همون بیزنس با درجه عالیش خطی پروفسیونال شد. خب چرا انسان هایی که کتاب نمیخوانند و نمیآموزند اما موفقند؟ اینو وقتنشه بچم. آدمی که کتاب نمیخواند، آدمی که شما دیدن که امروز موفق است، این временно نه. بعد از 15 سال ببینید که حیات و آدم‌ها چقدر میشه. من گارانتی میتونم تجربه کنم که 99% وای آدمایی که امروز شما دیدن موفق است و کتاب نمیخواند و علم نمیآموزد، عاقبتش بانکرotство. من پروست توپ گارانتی میتونم. از تجربه کارم میدونم که گارانتی میدم 3 سال 5 سال ممکن 7 سال 10 سال. خب من دو کاغذ تیز جام میدم بعد میکروفون شما میرد. مایلاج پیشنهاد امروز وقتی آن رسیده است که همگیران علم با عملیه پرزور کرده شوند. این آماده سازی تامین میکند. تو از آماده سازی کادر را تامین میکند. یکم دوم صاحبکاران را ضرور است که با نشر کتاب استاد و روند فروش آنها مساعدت و سرمایه‌گذاری کنند. رحمت کتاب‌های من خدا با شکر خلق به در کارن سرمایه‌گذاری نکنن، اقلا خودشون خونن و همین دادر و خواهرش میتن شد. با درست می اینجا هر یکی من و شما باید که یک چیز خوبه که دیدیم همه تفسیر کنیم. این وظیفه من و شما. درست؟ من مثال شما نمیتونید که همه پرابلم‌های خیشتون حل کنید. همه پرابلم‌های جان، خیش، خواهر، دادر همه وای به پول داده و به یاردم کردن نمیتونید بچه‌ها. در حقیقت میخیر پول خطی یگون کس به یاردم کردن نمیشن. همه وای به نشد که شما خانه خرید، همه وای به نشد که شما همه مردم تاجیکستان نشد که شما ماشین خرید، همه وای تباباتش به پول تید. این عقلی نه. شما میتونید یک کس، دو کس، 5 کس، 10 کس، 100 کس بکنید، نه که میلیون با نمیتونید کردن. درست؟ برای چی ما علم دست قپیدگی؟ با سبب علم 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون با یاردم کردن میشد. با سبب علم. برای همه قدر. خب السلام علیکم استاد، سوال من چنین است. من راهبر جوانان 24 ساله و حیث دیرکتور زواد کار میکنم.
истесоле. Ман в общем, коре истесолеро хуб медонам, вале мушкили ман дар идора кардани кормандон ва рақобат дида мешавад. То есть конкуренция зиёд. Шумо тавсия медодед ки аз ин мушкили шояд муфлис шави, чӣ хел берун шавам ва муваффақу пешрафт кунам. Гапатун рост. Ҳама кори маҳсулота омӯхтани осон, продукта омӯхтани беҳад осон. Ҳама халқати кор кардан қиин, бозор сохтан қиин, конкуренсия победит кардан қиин. ин гапатун дар ҳақиқат дуруст. Агар шумо ин чиза ёд нагиред, муфлис мешавед, банкрот мешавед. Барои ҳамон шумо бояд ки команда чӣ хел созед. ҳозир ман як чизи асосии команда мегум, ҳамина қапатон саратон ба гирифта гардед. Барои чӣ мо вақте ки бизнес месозем, мехоҳем ки одамои худӣ бошанд дар паҳлӯи мо. Хешутабор бошанд, рафиқо бошад, дӯсто бошад. Барое ки мо мехоҳем ки мо одамои надёжни одамо бошад. Одамое ки мо боварӣ дорем. Барои ҳама қадар мо воя мегирем. Дуруст? Рӯзи мушкилӣ ба қабатам баистад, ё ки предательство накунад, ё ки дуздӣ накунад, фреб накунад. Ҳамин хел не? Мо мехоҳем ки одаме бошад ки предан небошад компания ба. Мо ҳамин хел одамо мековем. Не ки вақте ки мо мехоҳем, диққат кунед. Мо мехоҳем ки команда предан небошад. Значит, вай команда ба семейни культура пайдо шуданаш дар кор. Семейни культура. Семейни культура, ман медонам ки ин додари ман аст, ин хоҳари ман медонам ки бародари ман аст. Ман хоҳам, нахоҳам, я буду бороться за него. То есть, ҳам бороться мекунам барои пешравии хушбахтии оила, ҳам барои додару хоҳарам. Дуруст? Значит, мо командаe созем ки семейни культура дошта бошад. Семейни преданность, дух буданаш дар кор. Ин беҳад зарур. Дуюм ин ки анако нигоҳ кунед. Вақте ки шумо мехоҳед ки конкуренсия ба победит кунед, уже семейни культура қати победит кардан наметоед. Чӣ ба? Баъзан мешавад ки ҳамин семья ба, оила ба якта дута слаби ай. Ҳамин любой оила бинед, якта слаби ҳаст. Шумо вая пеш кардан наметоед ки вай додар отказ, хоҳар отказ кардан наметонед. Дуруст? Шумо ин кора кардан наметонед. Значит, рақобат ба чемпионо буданаш дар кор. Қабати шумо профессионало буданаш дар кор. Одамое буданаш дар кор ки профессионалай. Барои рақобат ба именно конкуренсия победит кардан, шумо ҳамраҳатон мегиред фақат профессионалоя. Слабия намегиред ку. Тасаввур кунед ки шумо ҳозир мебуреду, шумо капитани команда ҳастед, командатон қати мебуред футбол ба, футбол не ки байни висши лига, финални уровень. ҳамин финални уровень ба шумо ҳама беҳтарин мутахассиса мегиред ё ки слабия мегиред. Ҳама беҳтарин мегиред. Дуруст? Ин дуюм чиз. Значит, барои рақобат ба победит кардан, мо ба командаи дар кор аст ки соҳаи худаш ба профессионал бошад. Сеюм, кризис ба. Кризис хоҳед нахоҳед, кризис пайдо мешавад. Рӯзе ки кризис мебиёд, шумо чемпион будантун дар кор ки соҳи худатун ба ҳамун психологически ҳавая видержит кунед. Кадом спортсмен чемпион мешавад? Саме выносливе. Психологически ҳамоне ки сдаваться намекунад, рӯҳан не сломается, то есть сдаваться намекунад, ҳамон чемпион шуда метод. Анако хулоса командаe созед ки семейни дух дошта бошад, чемпионский характер дошта бошад, ҳамчун профессиональный навик дошта бошад. Ҳамин сета чизе карда гиред, ҳамаш соз мешавад. Барои ин сета чизе карданатон дарсҳои Давлатов баравед. Да. Ина дига хел ба ёд намегиред. Мана мисол бача, кадоматон дарони шумо баст, одаме ки дарсҳои ман баҳаст систематизация бизнес ба. Систематизация бизнес даст бардоред. Мана анем ба одамое ки дид, агар шумо дарси систематизация бизнес ба хонда бошед, ина мефаҳмед. Агар на хонда бошед, фаҳмидан намешед ин чиза. Ҳамон хел командаe сохтан дар кор ки ҳамчун преданный как семья, ҳамчун профессионал навикаш бошад ки шумо первый лига ба бурмадан тоед, гарантия тиад успехи шумо ба ки ҳамин команда более-менее на 90%, 99% шанс метиад шумо ба конкурентоспособный будан ба. Фаҳмидед? Ҳамин хел командаe ки шумо ба шанс метиад конкурентоспособный будан ба. Баъд чемпионский характер доштанаш дар кор ки рӯзҳои мушкилитон ба партофта наравад. Ё ки як кас камакак пули зиёд пешниҳод кунад, партофта наравад. Қатитон баиста. Хуб, мехоҳам ки Муборизҷон шумо савол ба ҷавоб диҳед. Да, мне тоже вопрос отправили. Бале. Добрый вечер. Помогите мне стать увереннее. 10 лет назад я упустила $10 000
И у меня был свой бизнес. Теперь я не знаю, как начать заново. Бизнес пропал за счет гулянок и друзей. Сейчас я продавщица. Я не знаю, на самом деле, в моей карьере, в моей практике тоже были очень много кризисных моментов. Были проекты и стартапы, которые я запускал, и они просто проваливались. На самом деле, я считаю, что сильного человека от слабого отличается тем, что когда ты получаешь удар, ты просто встаешь. Так много вопросов. Ты встаешь и дальше делаешь. Я не знаю, наверное, вам лучше написать мне в директ, в Инстаграм, я вам более детально отвечу, как можно, не знаю, стать увереннее, потому что время у нас здесь сжато. Хоп, жавоб додан гиридакон. Да. Тут очень много вопросов. Салом ака, ман мехоҳам. Нехай шумо якташ ба ҷавоб дед, ба думаша ҷавоб дед, да? Бо ман ба ме қасд. Боз як қисмаша ки Абдулло беметем. Чанд хел успет кунем бача, хоб? ва савол чун мехоҳад ҷавоби шумо гирад, бояд шумо ҷавоб. Ҳозир ман бинам, баъзе ки шумо муталиба шумо метия. Вопрос, на самом деле, помогите мне стать уверенным. Если говорить именно об уверенности, то именно о уверенности, чтобы начать свой бизнес, поставьте цель. Я считаю, что вообще цель, которая не разбита, но под задачей, на подцель, это просто фантазия или какая-то, не знаю, там просто идея. Поставьте цель, разбейте на подзадачи и просто идите по нему и выполняйте. Так, тут у меня есть вопрос по партнерству. Я программа Мехлам Сохтан. Номер телефона оставили, я вам позвоню. Салом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асои IT дар кадом самтҳоям талабот бисёртар ба назар мерасанд? Ба савол бамурис. Так. Касательно IT, какие более востребованные у нас профессии, именно сфера? Я считаю, что если вы будете вкладываться на перспективу, то нужно вкладываться в мобильную разработку. То есть разработка мобильных программ, технологий. Если вы говорим именно о текущем состоянии, то это веб-разработка. Да, новые вопросы. Салам алейкум, я начинающий программист. Хочу совет от вас. Как мне сделать так, чтобы в будущем я стал успешным? Но у меня нету, дальше тут не написано, нету чего, нету мотивации. На самом деле никто вам не покажет какую-то определенную дверь или кнопку, нажав на которую вы станете успешным или достигнете каких-то высот. Есть один общий совет, который я всем даю, это делать больше других. Неважно, вы занимаетесь спортом, вы читаете книгу, если условно вы спортсмен и вы делаете 10 отжиманий по 3 подхода, а кто-то делает по 5 подходов, то буквально через полгода у него будет лучший результат, чем у вас. Точно так же по программированию. По своему опыту я скажу, что как я набирался опыта. Я просто брал какие-то проекты, сам придумывал какой-то проект, я не знаю, там, сайт, я не знаю, там, для службы доставки, и просто его разрабатывал. Так и можно набираться опытом. Так и можно, и, кстати, портфолио набрать. У меня все вопросы. Хоп, хорошо. Хоп. Зихна шудетон? Хаяк бар хурсанде кунем. Хоп. Ман медонам ки саволотун беҳад бисёрай. Хеле хуб, ман гуфта рафтам мегирам. Камтари дига. Якта савол шумо ҷавоб тем, майлаш як ду кас шумо даст бардоштаги, ман инҷам пур дия, инҷам пур бачо. Ман қабил савол аст, ҳамина ман тест ҷавоб дода рафтам мегирам. Хуб, гап зан бача, хеста гап занед. аввало ассалому алайкум устоди азиз ва иштирокчони лоиҳаи чашмаи умед. Миннатдории худро ба шумо ва тамоми иштирокчони лоиҳаи чашмаи умед мерасонам. Раҳмати калом. Ман Қурбонов Раҳмон, соҳибкор дар соҳаи чорводорӣ, яъне нигоҳу бин ва парвариши чорвои калони шохдор машғул ҳастам. Раҳмати устоди калом. муҳтарам, соҳае ки ман интихоб намудам, тиҷорати устувор буда, ба як қатор комёбиҳои назаррас ва комёб ноил гаштем. соҳаи чорводорӣ яке аз соҳаи муҳими хоҷагии қишлоқ ба ҳисоб рафта, дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои ширию гӯштӣ ҷойи намоёнро ишғол менамояд. устоди азиз, дар саҳифаҳои иҷтимоии худ шумо зиёда аз як-ду навори видеоӣ доред, ки дар ҳамин соҳа гуфта шудааст. бисёртар нуқтаи назари шумо ба дигар намуди тиҷоратҳо равона карда шудааст. мехостем як-ду саволи худро ба шумо диҳем. Гап занед ҷоноб, ки успет кунем. чӣ гуна дар ҳамин соҳа устод партнёрҳоро ба худ ҷалб намоем ва бо онҳо роҳҳои дуруст кор карданро ёбем. Ва саволи дуюмин ин буд, ки
ҳамин соҳаи чорводориро чӣ гуна дуруст истифода барем? бале, хеле хуб. Ин соҳаи чорводорӣ яке соҳаи хуб аст. чӣ ба соҳаи хуб аст? шумо бояд ки аниқ барои худатон апрелит кунед. шинед, ман гуфтам мегирам. шумо бояд ки барои худатон аниқ кунед ки кадом соҳаш қати меред, кадом роҳаш қати шумо меравед. чунки ки роҳаш беҳад бисёр. чӣ гуфтани гапам? ё ки шумо фермаи ширӣ мекунед, ё ки фермаи гӯшти. ҳар душа кардан нағз не. шумо бояд ки якташа кунед. ё фермаи ширӣ, ё фермаи гове гӯшти. вақте ки ё гӯштия қапида ҳавая зиёд карда раведу то ахираша ларокҳои гӯшти сентра худотон ба якта кушеду тақсим карда додан гиред. як қисми мондаги мисол дигар чизаша калбасни сехҳои дигар чӣ методед? маржатон зиёдтар мешавад, коратон нағз мешавад. як қисми бо мемонед консервам кунед мешавад. ин беҳад хуб. агар ки ҳамин линия ба дута сета ҳар як этапаш ба партнёри хуба ёбеду ҳар як ҳамон қати кор кунед, вай мешавад, кластер мешавад, горизонтални сепочка сенности зиёд шуда мебаровад, кортон ман ҳамин хел мешавад. агар ки гӯштиш баравед, агар ки шириш баравед, ҳамин хел. ман медонам фирмаҳои шогирдҳом ҳастанд ки дар қазоқистон шири буд. аввал шира медодан дигароба арзонтар буд. асони ман вақте ки ҳамин шира додани дигароба сар кардам, ферма калонтар шуда рафт. баъд даромадаш кам буд. ба ман маслиҳат додам ки ту ҳамина як худат лӯше, ҳамина худат аста аста то конечни потребителаш соз. мо ҳамон хел ки кардем маржа нақз шуду рафт. маржа нақз шуд, худошон творокаша фурӯхтан, худошон шираша фурӯхтан, худошон аҳвай сметана фурӯхтан, аҳвай аста маржа сраза 1,5-2 баробар зиёдтар шуду. мо даромадам зиёдтар шуду рафтан. не ки ин технологияи шира тайёр кардан дига, технологияи мисол гӯем фермаи гова нигаҳ доштан дига, ин дута разни чия, ин беҳад разни чи. ин як саволатон. дуюм саволе ки барои ино чӣ хел партнёра ёфтан? партнёра ёфтан дар кор аст ки ҳамон соҳа ба наздик бош. не саволо бисёр бачам. ин зиёд ки ту зубан ҷавоб додам, индивидуални консултатсия мешавад. хуб, ина ҳам савол бисёр ва халқа бини ман ҳама ба ҷавоб додам дар кор. барои ҳама қадар партнёре ки шумо мековед, ман одди маслиҳат метиҳам. одди якум партнёре ковед ки ҳамин сфера ба фаҳмиш дорад. агар партнёре ки магазин либоса дорад, стройматериал заниматсия мекунад, вая пешниҳод накунед. хатои мо чиай? мо мебем як одамое пешниҳод мекунем ки ҳамин соҳба тасаввурот надоранд, ин соҳая намефаҳманд ва ё корашон тамоман дига направление ҳай, баъд ва ё моя арроҳ мезананд, дилшикаста мекунанд. ва мегираду ҳамин қадар ҳамин танқид мекунад направление мо ки ба аста худат ба боваритам гум мешавад, дилшикаста мешавӣ. ин як. дуюмаш ин ки пул надода савай ту ба ёрдамам накарда, не ки дилшикаста кард туя. ин якум момент. дуюмин ҳамон одаме қати ҳамкорӣ кунед ки пулаш аз шумо зиёд бошад. одаме ки нисбати шумо пулаш камай, қати вай ҳамкорӣ накунед. проблематон мешавад. бовар кунед, проблема мешавад. чунки ки вай даромадаш ҳам слаб, ай худаш даромади зиёд надорад, проблеми калонтон месозад. одаме қати кор накунед. ҳамон одаме ки қарздора ё чӣ кор накунед қати вай. одамои қарздор қати кор накунед ки во дарди сартон мешавад. худотонам қарз ба меафтед аста. проблемаи во проблемаи шумо мешавад. аста қарзи во қарзи шумо шуда мебаравад. хуб, ман як шанта ино тез ҷавоб дода рафтам мегирам. хуб. салому алайкум устод, ман Аҳмадҷон. як совет оиди финансовой грамотности советед ки лекин совет ҳамин як инсайт шавад. финансовая грамотность, барои финансовая грамотность инсайти калон аз пасандозкунӣ сар кунед. аввал назари одам ба ин роҳи дуртарин метобад, қиинтарин метобад, мушкилтарин метобад. не ки инсайти асосӣ ҳаминай. одаме ки пасандоз кардана ёд нагирад ва ягон вақт сарватманд намешавад. сарватмандию пулдорӣ пеши шумо ба ҳамон вақт дари боигария мекушод ки камакакам ки боша пасандоз кардана ёд гиред. ин якум. дуюм, вақте ки пасандоз кардана ёд гирифтед, шумо ҳамина денежни поток сохтана ёд гиред. коре кунед ки пассивни поток созед. пул ба монанде медонед чиай? пул як чизе аст ки аз дасти шумо доимо гурехта меравад. ваҳшиай. ҳамин пул худ ба худаш як ваҳшиай. ҳамин доимо мехоҳад ки гурехта равад. дигараш ин ки касе ки донад ки дасти шумо пул ҳаст, мехоҳад ки аз шумо ҳавая гирад. хешатонам фаҳмад ки шумо пул доред, пешниҳод мекунад, мегӯяд ман проблемама ёрдам кун. бегонам рафиқатонам донад ки шумо пул доред, як идея пешниҳод мекунад. касе ки бошад ҳаракат мекунад, пули шумо гирад дар дастатон. фаҳмидед? аз шумо бошед, хоҳаши шумо аз хоҳиши ва ё болотар буданаш дар кор ки ва саришта карда идора кардан тоед. салому алайкум устод, додари ман ҳамин ҷост. вай 2 бор хати шумо вохӯрдагӣ аз пеш 6 сол бизнес кард. ҳозир банкирот.
банкрот шудааст. Шумо ҳамонро ягон чӣ фаҳмонед ва шуморо гӯш мекунад. бародарам ҳозир чӣ кор кунад? вақте ки бародаратон банкрот шуд, ин сабаби ине дорад ки ё ҳамон бозора маркетинга нафаҳмид, савдош гум шуд, ё ки учёт контрол надорад. Ин беҳад зарур. барое ки вай ман аз банкротӣ ёрдам кунам буромадам ба часовой консультатсия. Як соата консультация мерад, ман разбор карда аз дарун бизнеса мебинам, нишон метам чӣ кор кардам. Ҳамин шумо касал шед, духтур баред, духтур мегӯ анализа биёр. ё ки беанализ вай мегирад шумо лечение мекунад. вай беанализ лечение кунад, хато мекунад. ҳазор таҷрибадор духтурам бошад, беанализ лечение намекунад. Чӣ ки судебни дела. Бизнесам ҳамин хел. Ман беанализа бизнеси банкрота гум ки як кор кун, вай хато мебурад, баъд шумо меред мегӯед маълим ҳамин хел гуфт, гуфтагиша кардам кор нашуд. баъд бо мана ҳақорат карда мегардид ки қаздор шудем. برای همون لوشی انالیز کردار کار. به انالیز هیچ کار کردن ممکن نیست. استاد گرامی من یک کارخانه ساختمانی دارم. نفت تأسیس است. میخواستم یکی از کارخانه های میخواستم که کارخانه مشهور کشور شود و اجازه نامه ساختمانی سطح بین المللی گردد. برای این باید چی کار کنم؟ شما خودتون ساختمانچی باشید، گپی دیگه ساختمانچی نباشید، یک управляющий команда گرید، именно начальник участки خوب گرید، прораб خوب گرید، отдел продажи خوب سازید. همین 4 تا چیز کردید کارتون پیش میبرد، نکردید کار پیش نمیرد. Я Исламзада Дильшод, который скоро стану миллионером. Вау! Долларовым миллионером, больше пишет. Долларовым миллионером. Молодец, поздравляем. Вопрос. Как вы думаете насчет будущей IT-технологий в Таджикистане? Закуп, продажа онлайн, платформа, маркетплейсы. Как скоро в общем, как скоро развивается эта сторона, это направление? Ман гуфтани астамки, 3 сол до пеш амин соли пандемия ҳамин ҷиба ҳаст Гелос, магазин Гелос ҳаст, якта шогирди мо ҳастанд, ҳамино кушодану хостанд ки онлайн магазин кунанд. Гелос вай кас шогирди ман, амин ақиқая ва тилло аст ку, ҳамон Баромҷон шогирди ман. ҳамона ман консультатсия дарси ман буданд, шогирди ман вай кас бисёр бачаи хуб. Ман гуфтам Баромҷон ҳозир як 3 сол 5 сол ҳай. ва гуфтанд ки пештар якум шуда кушоем. ҳаво кушодан як 30,000 40,000 доллар расход кардан, хароҷот кардан, не ки ҳамин нарафт интернет ки ки мардуми мо ҳозир интернет истифода мебурдагиш просто шуморае ки интернет қати заказ мекунад камтатар аст нисбати офлайн рафта дасташ қати дида гирифтагиҳо бисёртар барои ман ҳамон гуфтаги ман 3 сол гузашт, ҳозир ҳамоно магазина офлайн кардаги ҳастанд, ҳамон Гелос офлайн шудаги ки мисол як муддате офлайн кор кунанд, баъд гузаранд онлайн ба маркетплейсҳо акун вай мешад чӣ мегӯн тараққӣ мекунад. аз гуфтаги ман аз 3 сол 4 сол гузашт, ман ҳамин 1 сол 2 сол пас тараққӣ мекунад. барои ҳамон касе ки ҳозир сар кунад хуб мешад. моям маркетплейси худтомо ҳаст, холдинги мо маркетплейс моям дорем, аз таста карда моям рафта истодем, моям дида истодем чӣ чизҳо пеш мерад, чӣ чизҳо дер мерад. барои маркетплейсам беҳад зарур аст. хуб ина кунед беҳтар. Что делать, чтобы большинство пришли к этому? Мышление. Интернет қиматтар мова. ва шумо арзон кардан наметонед. ҳаст чизе ки худотон вилият кардан метонед, ҳаст чизе ки худотон вилият кардан наметонед. Не ки халқа ёд додан дар кор. ҳамин марказҳои вай бисёр шудаш кор. ман дар ҷо орзу дорам ки наздикӣ ба мумкин худо тани саҳатият хонаи дониши центр ба мекушом, японски технология оварда мемонам, массаве народа ёд метем IT, массаве народ. Ман мехел именно полностью японские технологии меберам ки именно тез ёд тем халқама чизҳои асосия ёд тем фаҳмиш пайдо кунанд, баъд далши худаш бо чизҳои вашпа замина якума ёд гирад, ранге ки мактаб хондану навистани ёд дод, баъд касе хоҳад профессор шавад, баъд далши давом метиҳад. ҳамин замина якумаша массава ёд додам. ман иншоалло наздикӣ ва ин кора мекунам дар ҳамин душанбе худо хоҳад. ман бизнес ташкил кардам, лекин ҳамаи сармоягузории ман қарз шуд. то есть аз қарз хати бизнеса сар кардагӣ дия ман ин ваъди кардагим аввал инҷи нависам барои IT, аз хотирам набурод. боз аз хотирам бурод шумо интернетҳо менависед тун пага. маълим ваъда кардан накардан гуфта. ваъда дода буд. ман бизнес ташкил кардам, лекин ҳамаи сармоягузории ман қарз аст.
нимаш аз банк, нимаш аз мардум. ҳозир дар мондам. Фақат кредити банкамро бо хароҷотҳои худаш мепӯшонад. ягон тавсияи шумо дар кор барои аз мушкилӣ баромадан ва пешбурди кор. корхонаи ман телевизионӣ, нақлӣ, фаҳмиши худам дар ҳамин сатҳ хуб. агар имконият бошад кам бо телефон суҳбат кунем. гӯш кунед бародари азизам, ман дар ҳақиқат физически успед намекунам ки ба телефон шумо ба суҳбат кунам. не ки ман гуфтани ҳастам ки агар шумо дар ҳамин соҳа худатон мутахассис бошед, натарсед, пешрафтан гиред. агар ки ҳозир ҳамин корхонаи шумо ҳамин хароҷоти бонкитона пӯшонда истодасу ҳамин соҳа ба рафта истода бошад, камам ки рафта бошад, ин хеле хуб аст. акала камтарам ки бошад, ин хеле хуб ки кредитона пӯшонад. ман агар шумо дидагӣ бошед дар сои ҳамин ману бисёр дар сои гӯем чашмаи умед ё дигар дар сом доимо тавсия метиҳам ки қарз қатъи бизнес накушоед. ҳамин хел тавсия ман дидагӣ чиба ки бизнес мумкин мешавад, мумкин намешавад, яке нашавад бизнес шумо қарз гарантирован намеша шумова. хароҷот гаран барои ҳамон қарз қатъи бизнес накушоед беҳтар. ман шумо ваъда мекунам ки ним соат ман қатъи шумо кор мекунам. албатта ин аз ман тӯҳфа шумова. майла хуб ҷуноб ҳозир. ман аз 2011 то 2021 дар ошхона кор мекардам. вақте кор мекардам, видеоҳои шумо тамошо мекунам ва як гапи шуморо дар сарам ҷой кардам. ҷой муваффақият ба уҷада устод хуб ҳастай. ман 5 сол ошхона кор кардам. ман дуюм сол аст ки соҳибкор ҳастам ва опашон пула ҷамъ карда дуюм точка кушода дар район шаҳри нав, аммо пешравӣ хеле кам ҳаст. ман чӣ кор кардам? тоест аста аз аввал ошхона кор кардагӣ, видеои ман гӯш карда столови худошона кушодагӣ, баъд аз ҳамин хел фаҳмидам по крайни мере. ин якум кор карда пула ҷамъ карда дуюмаша кушодагиш дар шаҳри нав дар дига ҳамун ҷоҳо. не ки дуюмаш ба кор нағз нарафтан аст. чикор кунам? дуюмаш ба кор нағз нарафтан аст аз ҳисоби командаи слабе. якумаш нағз нарафтан аст аз ҳисоби худатон ҳастед. вақте ки шумо дуюм сеюма мекушед, пеш аз оне ки дуюм сеюма кушед, аввал кадра тайёр кунед. то кадра тайёр накунед, дуюма накушед. агар не дуюма кушед, агар ин расширение не, распиление мешавад. акои тоҷики ба распиление чӣ мешавад? парокандагӣ. нигоҳ кунед, мо гумон мекунем дуюм, сеюм, чорум, панҷума кушодам гумон мекунем. не ки дар ҳақиқат шумо хароҷота зиёд кардед, проблема зиёд кардед. а хотир набуред ки ҳамин точкаи нав ё ки нови бизнес это нови проблеме. точкаи нав, проблемаҳои нав. ки фаҳмӣ? барои ҳамон пеш аз оне ки точка нав мекушед, шумо сета чиза тайёр кунед, баъд кушоед. якум кадра тайёр кунед аввал. кадра тайёр кунед, резервни кадри зиёдатӣ буданаш дар кор, аввал кадра тайёр кунед. дуюм резервни деньги, пули зиёдатӣ буданаш дар кор. як қисман маблағ обязательно буданаш дар кор. ин беҳад зарур. агар ки шумо услуга фурӯшед, манами чойхона мисол ё ки кафе и так далее, ҳамин дута бошад, кушоед. агар ки шумо торговлиба ҳастед, мисол магазини либоса доред, магазини хӯрока доред, сеюмаш унҷиба ҳаст ки шумо мебинед ки остатки бор беҳад бисёр шуда. ҳамин магазин савдо карден, остатки бор беҳад бисёр шуд, камтар пул ҷамъ шуд, кадри изофагӣ доред, сразу дуюм точка кушед. чиба ки ин нишона аст ки шумо тайёр ҳастед. агар ки ҳар сеташ набошад, дуюм магазин, сеюм магазин накушоед. устод, ман мехоҳам фарзанди калонамро дар мактаби Оксфорд супорам. дудила шудам ки ман дар Душанбе зиндагӣ мекунам, писарам дар Хуҷанд зиқ шавад, яке наистад. аз ин метарсам ки ба синфи якум ё ҳафтум, намедонам якум бошад, диҳам надиҳам, дар ин ҷо иловагӣ педагог мехоҳад. устод илтимос ҷавоб дед, агар синфи якум бошад роӣ накунед, чиба ки синфи якум ба зиқ мешавад, точно зиқ мешавад. ақаллан аз синфи се боло. ма кӯдако қати кор кардагӣ, мо ҳамин дарсои худам ба агар аз 10 сола пойин нагирем, мисол мо давлатҳои дигар ба мисол падару модар роҳ мекунанд, мо 12 рӯза дарс дорем, аз 10 сола 9 сола 8 сола гирем зиқ мешавад, 3 рӯз пас, 1 ҳафта пас гирава медарад. бошам ба барид гуфта. аз 10 сола болош
нормальный. ما خوابگاه هم داریم در خوجند، خوابگاه هم داریم، چیز هم داریم در درون همون مکتب ما. باز با شرایطش بهتر دستودیم روز باور کنید. یک چیز میگم شما با همین هم پارتنرای من هستن کره، پارتنرای من اومدن کره، من بردم و نشون دادم لواکان گرمخانه ما، بردم سپتامین نشون دادم، اشت باخوام نشون دادم، دیگه همه بیزنس ها نشون دادم. بعد برده همه مکتب اکسفورد نشون دادم. وقتی که مکتب نشون دادم، گشته صنفا منینش خیمی، منینش بیولوژی، منینش خیلی، منین بیبلیت، هم بیبلیتی که برام گیره کرد. وای آدم 70 به برام دیگه آدم گیره کرد. گفت که من شاهد اونم که همین یوژنی کره چه خیلی دولت، گفت حوض همین دولت شما 30 سال پیش کره. گفت 40 سال پیش کره همین خیلی بود. 30 سال 40 سال پیش سال 92 ما همین خیلی بودیم. گفت همین گفت حوض من اینجا دیده جوانی من پیش نظر من، جوانی من، کودکی من. بعد گفت که همین مکتب که دی گیره کرد، گفت که همین خیلی مکتبا گفت تقدیر کره ساختن. من همین مکتبا ساختن. گفت همین خیلی مکتبا پیدا شد و بعد مردم ما یاد گرفت و بعد خلق ما پیش پا برفت. گفت ما شاهد همین بودیم، شاهد همین بودیم. گفت که ما گفت اویله با 8 فرزندیم، 8 فرزند من یک تا معلومات عالی دارم. چون که اهالی ما کم بغل بود، ما همه دادر و خواهرم در زمین کار کردن و یک تا من خونوندن توانستن. چون که شرایط کودکی ما هم کم بغل بودیم، همون سالا ما هم نمیتونستیم. برای همه 8 کس یک کس خواننده، همه مهنت کردن، کار سیاه کردن و نیکی من خواننده. برای همون وقتی که من چیز دیدم همه خیلی در دلم وای شد که اپای گیره کرد. برای همه قدر من گفتنی هستم که من چند تا عائله هست که همین دوشنبه فرزنداشون در مکتب ما میخونن. یک کس من بنفسه که 3 تا فرزندم در مکتب شما میخونن. معلم جان وقتی که کودکا گفتم که بیاید در دوشنبه میخونید، همش گیره که من نمیرم. فرزند شما یک ماه در مکتب من خونه دیگه اصلا نمیبرد اون مکتب. باور کنید، پیشش کنید نمیبرد. چرا که این مکتب ارزو است. это школа мечты. و من با همین مقصد همین خیلی ساختگی که это школа мечты. و در درون وای که میگه فرزند شما خودش الیت حس میکنه، فرزند شما خودش توانا حس میکنه. و میدونید که همین چه خیلی که بدن آدم بو میکنه و بوی موفقیت دارد و بوی ثروتمندی دارد. اینا زبان قطعی گفتن و لذت کیفیات موفقیت میفهمد و در مغزای بدنش در مزگی کسته جو میشد که و دیگر کردن نمیشد. باور کنید یک تا من شاگردم هستن کبیر جان، من همینجا بودم دیدم من کبیر جان من میپرسید، من همین فرزنداش در مکتب من میخونن، 3 تا فرزندش میبرد. اون سال یکم ما صنفای بالای نمیگرفتیم، صنفای 11 نمیگرفتیم، حاضر میگیریم صنفای 11 نمیگرفتیم. سال یکم این میبرد و همین فرزند خوردش مکتب ما میموند. بعد میگه که خیلی فرزند کلانشه دیگه جمونه میگه، چون که ما مکتب ما نمیگرفتیم صنفای 11. 2 روز همین پسرچی همین مکتب پسرچتونه پسرچه دختر آبشم 2 روز رفتگی. بعد این اپای کلانش به جا نمیآمد. میگه که بیا دیگر مکتب من نیافتم، گشته میریم دوشنبه. همگی 2 روز رفتگی مکتب. درست؟ هر دو این گیره بمیره که می جو نمیریم. ما جو نمیریم. همینجا میسته. همه خیلی نه؟ من رفته پرسیدم آدم خودشون میگن شما بچه که فرزندای اینا هست. روسیه بسیار بچه‌ها فرزنداش مکتب من روی کردن. چرا؟ میگن که ما اکون برابر منتالیتی ما دیگه، منتالیتی ما ارزش‌های عائلوی دارد، حرمت احترام دارد. میدونی من چی به خوجان با مکتب ساختم؟ خوجان درآمدش نسبت دوشنبه پست بچه‌ها، نه که آدابش پیش. من شما باید قدر کنیم، ما باید یاد گیریم این چیزا. به حد با آداب مردم من حواس میکنم، با راست دیگه من حواس میکنم فرزندای ما همون خیلی آداب داشته باشد و آداب یاد گرفتن در کار و به حد ضرور این چیه. من شما باید قدر کنیم هر این به حد ضرور. وقتی که من و مکتب کشتم همین فکر شما با достижение, образование, воспитание. دقت کنید موفقیت، علم و تربیت کدومش در جای یکم میستد؟ همین آدم به علم موفق شدن میتود؟ نمیتود. آدم به تربیت علم دادن میتوید؟ نمیتونید و نمیشد. من خواستم که جمع کنم و محیط آدم تربیت میکند. همین منم خوجان برفته به صبر شدم. باور کنید نه؟ چرا که من به حد ما مردم از کوهستان کلان شدگی هستیم. کوهستانا به حد جهلند، به حد غرورشون بلنده، به حد تیزیم ما خاراکتر ما. اونجا تو автомат هم وزمین میشی. چرا که محیط
аз сабре ба сабр будани хуба ин нишонаи бақлиай барои мо ҳар як чизе ки ҳамин тақдир ба чизе ки ҳамин чизе ки конечно нуқтаи нигоҳи бизнес мо зарар дида истодем аз ҳисоби чӣ ки даромади мардуми хуҷанд паст аст нисбати даромади мардуми душанбе ба аҳолӣ кам аст не ки стратегически ман фикр мекунам ман хостам як мактабе созам ки дар ҳақиқат натиҷа диҳад дуюм мактаби инноватсиони мактаб ман дар душанбе мекушам иншоалло шумо дастгирӣ кунед ман мекушам дуо кунед мо худохоҳад 10 та мактаби беҳтарин дар тоҷикистон иншоалло ман надорам кунам оксфорд якумаш фақат дар душанбе ман мактаби иншоалло ман мехоҳам ки университет бизнеси инноватсия созам именно университет бизнеси инноватсия чунки ин беҳад зарур кадр дар кор кадрои бақувват дар кор инноватсия меомӯхтагӣ мерад мисол гӯем соҳаи мумкин ки бизнес ба мумкин ки соҳаи ба сиёсат ба кадрои давлатӣ мешавад а бизнесменаш бизнесмен мешавад менеҷмента ёд додан дар кор мо ба именно менеҷмент нест управление именно ҳамин чи нест системни управление инак ҳамин халқи мо ҳамин ба мо ҳисобе ки ҳамин чизе намедонем кам медонем бисёртар халқи мо кори сиёба меравад ҷои кор нест мегӯем ҷои кор нест мегӯем лекин аз ҳамаи дели кадр нест кадри кори сиёба мекардаги пур а кори ақлӣ мекардаги кадр дефицит прямо дефицит дуруст ана кори сиёба мекардаги бар биёр мун гурӯзчикӣ боғбонӣ манина бар бардор мун ин хеле бисёр ай бачаҳо не ки именно ҳамин кадре ки ман гум ки ту финансист ҳисоб карда буро ки ҳамин компания ман ба чӣ кор кунем ки ақаллан 20% рентабельността зиёд кунем ту маркетолог ҳисоб карда буро ки чӣ хел ман ҳамин маҳсулоти дарона ба бозори дунёи сохта метавонам мана ту мисол рекламни менеҷер коре кун ки бюджет реклама кам карда окупаемосташа зиёд кун ту мана мисол инженер ту ҳаракат кун ки низки себестоимост ба коре кун ки ман ҳамин бюджети ман ба як бинои нақстар ман сохтан том ҳамин хеле кадро нест ман ҳозир ман деҳаи мо гуфта проектам аст қишлоқ ба роҳи қишлоқа карданем мо якта селраҳа дорем ҳамин сел чандин соло мефорад ҳамин сел мезанад хонаи оғалои мардума мебарад ҳамин мошинхонаҳошон ҳозир ҳамона ман ҳаракат карда латок карда чӣ карда истоям ҳамин ба ки дар кор инженер строителе ки ман ба арзунтатар ба сифати нағз бакунад ки бо 2 сол пас сел набарад авая ҳамин барои халқ аст ба лисҳоя обод кардем мактабҳоя ба кадом мақсад ин деҳаи туай ту бояд кунӣ ин чиза ҳама чиза барои пули одам бояд накунад пули обеду ҳаёта ширин кунед пули обеду зиндагия сделайте свою жизнь богатыми а богатая жизнь это что
Что?